केवल ये जगन्नाथ कथा आज आज जगन्नाथ विषय 4 ରୁ 5 अलौकिक कथा मु थोइबी ताकू समाधान करी आपण मन पर ज्ञानी लोक सुनिबे जीवे ताले पंडित एटी कहिले आपनकर शंकराचार्य कहिले रसानंद राधा सरस बपुरा लिंगन सुख आगे आगे आपण सारे कथा धले से बाउला हबटे ब्रज विलासिनी प्रेम कांगालिनी आह्लादिनी राजराजेश्वरी चिन्मयी राधा ठाकुरानी बपु कहले शरीर अंतर्जगतर अहेतुक आनंद सृष्टि हवा पाई जगन्नाथ ब्रह्म को आलिंगन कले ताले जीव हेले किए राधा ब्रह्म हेले किए परम हेले किए जगन्नाथ जदि जगन्नाथ को राधा रानी आलिंगन कले राधा हेले गौरवर्णा जगन्नाथ हेले कालिया जगन्नाथ कालिया शरीर को राधा को गोरा शरीर घोड़े देला मु किंतु एतिकिरे संतुष्ट नुह ये बड़ा पंडुसर अनुष्ठान ताले आपण केतिकिरे राधा कहीं की गौरवर्णा जगन्नाथ कहीं की कालिया ए सामान्य कथा बन जानि नांती ये सामान्य गौरव ए पुए राधा कहीं की गौरवर्णा को आगो राधा कहीं की गोरा राधा जते बेले ताको मां गर्भरे थिले हां ताको मां गरम पानी लक्ष्य सबनु गोली की पी देथिबारु राधा गोरा हे जन्म नेले साधुवाद तोते आया जगन्नाथ कहीं की कालिया जगन्नाथ जते बेले ताको मां गर्भरे थिले ताको मां मांडे जाऊ खाई देथिबारु जगन्नाथ कालिया है की जन्म नेले आउ कोठी फूल माला अछि की ओटे खोजी के आनिबे की कोन करिवे चुप हेबो अरे अपगंड राधा को मां मांडिया जाऊ खाइबारु ए जगन्नाथ को मां मांडिया जाऊ खाइबारु जगन्नाथ कोला आज्ञा सेठी जो गोरा ही मौसा बसचंदी पचालु तांको मां मांडिया जाऊ खाइनी हां खाइ छंती से केमती गोरा मांडिया दी प्रकार हे बाबू ओसिलु थी मांडिया दी प्रकार सुन ये आम मानकर जो लोकर जो रंग हौ ये पाला शुणुचंती पंडुसर अनुष्ठान रे चतुर्थर जनी रे द्वितीय पढ़िया रे जो पंडित माने समस्ते गोटे रंगर लोक अछंती ना किए कला किए गोरा किए श्यामल जे जो रंगर लोक हुंतु मौसा आम मानकर रंग समस्तकर दिने गोटे प्रकार थिला समस्तकर हां कलापुर जहा कालियापुर रंग दिने जहा थिला गोरापुर रंग दिने ता थिला केते बेले थिला कोठी थिला को जगह रे थिला मु कहि परिबि नै जगत सिंह तू तो भारी पंडितुटा जगत सिंहपुर जिला जशवंत दास गोटिए पद लिखिले केते बेले आम मानकर रंग समस्तकर गोटिए प्रकार थिला राधा काई की गौरवर्णा एठी धरा पड़ी जिवो बापा पिता मातांकर अवदैमित्य जौन्य सह संबंध फलरे ये भाषा से बुझी देबे कि नहीं ना बापार अखंड ब्रह्म जत बळे मां गर्भरे स्थान पाए सेति की बेले कोन हुए ये चिकित्सा विज्ञान रो वैज्ञानिक स्वरूप एमंत डॉक्टर जे की गायनिक स्पेशलिस्ट आपण कहतु बिना कंप्यूटर रे मां पेटरे पिलार अवस्था निरूपण करि परिबे ना धन्य तुमे पंच सिद्ध साधक बस तुम पाखरे कंप्यूटर नहीं ना गोटे मार गर्भरे शिशुर अवस्था को तुमे निरूपण करूछो बाबू रे आया एठी जशवंत दास लिखिले कोन कहले कहले प्रथम मासे तुझे हेनु धारा प्रथम मासे तुझे
ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁମ ତାଳୁକୁ ଚୋଟ ମାରିବି ଦେଇ ତମେ ଖାଲି ଖାଇ ସାର। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଲା ବାଲା ନୁହଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଲାକୁ କୁକୁରଙ୍କର ବି ମନ ନାହିଁ। ଦେଖେ ଇଏ ସ୍ୱର ପଇଲା ବେଳେ କୁକୁର କେମିତି ବୋବେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବେ କୁକୁର ବୋବେଇବେ ନା ନାଇଁ, ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବେ ବୋବେଇବେ। ୟାଙ୍କ ପାଲାରେ କୁକୁରଙ୍କ ମନ ପାଉନେଇ ରେ। କାହିଁକି ଏତେ ବାଟରୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ମାନୁଛି ବଡ଼ ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି? ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି ନା ବେଶୀ? ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆମେ ପାଲା ବାଲା 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାଲା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁନି। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସୁରାବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କବି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ହାତୁଡ଼ା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ନା 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 ସେ କଥା ଦାଶରଥୀ ସାର୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକ ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ଯାହା ହଉ ଏପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଅର୍ଥ ଅପଚୟ କରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ବଡ଼ ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କୋଉ କଥା ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ମାନଙ୍କର ସମୟ କେତେବେଳେ ନା ବାପା ଔରସ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ପିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ମାସରେ 30 ଦିନ କାଳ ମା ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଧବଳା ବର୍ଣ୍ଣାକୃତି ହେଇକି ରହିଲେ। ସେ କାଳିଆ ପୁଅ ହଉ ସେ ଥିଲା ଦିନେ ମା ଗର୍ଭରେ ଧଳା ଧଳା। ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁଜେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାର ରଙ୍ଗ କଲର ହଉଛି ଧଳା ଧଳା। ଜୀବ ହେଲେ ରାଧା, ରାଧାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଧଳା। ରାଧା ଜୀବ ନା ନାଇଁ? ଜୀବ। ୟାର ଉପରେ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ? ଆଉ ତୁମେ କବିଙ୍କି ଆଣିବନି ପାଲା କେମିତି ହବ ଭଜନ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଏ ଜୀବଟି ରାଧାଙ୍ଗ ହୋଇ ପରମ जीवात्मा हूँ राधा, परमात्मा हेले कृष्ण। कृष्ण बाबूमान आज्ञा आमे माने समस्ते परम को पाखरे स्त्री। हाँ तुमे तुम स्त्री पाखरे स्वामी स्वामी हेले जगन्नाथ को पाखरे तुमे स्वामी तुमे स्त्री। समस्ते जगन्नाथ को कहले स्वामी तेणु आमे जीव हेले पंडित कौन कौन गोटे असुविधा होची बोधे कौन असुविधा अरु आउची कि पार्टी कहीं करुछन चाह केतेबेले किए पीब कहीं जानबेनी पार्टी आपण पार्टी कले 10 जण आपन चाहिए शुणंतु। मो कहिबार तात्पर्य केते कष्टेरे गोटे गायक सभा टिक स्थिर करी करूछ आपण ताधरे व्यतिक्रम करबाटा ठीक कि ना? आपण को पुओ बाहा होतबो आपण भोजी करथबे ता भीतर सब ठीक थबो मु जदी कह नाही खीरीटा सेते भाग होइनी आपण केमति लागिवो? आपण देखिबे गां गहरे मु आपण को कहूनी देखैगिरी गां गहरे गोटे गोटे लोक थबे जेते भलो भोजी आपण करंतु काई सेते बाग हलानी जो लोकटी कहिथबो बाग हलानी से ता पुओ बाहार को भोजी देई नथबो। ठीक एटी जेति कि आपण माने बसछन सब सुनन मो कहिबार तात्पर्य घरे सभा डाइभर्ट हो गले गायक को जोड़ीबा केते कष्ट से कथा आपण जानंतिनी। मो कहिबार तात्पर्य राधा हेले जीव जीवर रंग होची धळा। जदि जीव राधा हेले धळा जगन्नाथ काहेकि कळा किरे बाबा घांटी देवी घांटीबु कोन डालमा सेठी जा घांटीबु काहेकि जगन्नाथ कळा जगन्नाथ किए जगन्नाथ के ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म काहेकि कळा लिखिले संत कवि भीम भई यही दुईटी मत को सारिबी जगन्नाथ संस्कृत रु 4टा प्रश्न बाढ़ी प्रश्न उत्तर चलो ता भीतर साल बेग कथा भर्ती होगी चलो बापा जगन्नाथ हेले ब्रह्म कला ब्रह्म अच्छी जो
उल्टी गना गाइबा मते बतौछ कला ब्रह्म अछि जे मुठारे उद्यस्त नाही तारे अछि जे मुठारे उद्यस्त नाही तारे एडी जेति कि आपण माने बसछन सब सुनम आज्ञा भीम भई कहिले जो जगह रे ब्रह्म अछंती आज्ञा मौसा से जगह रे आलोक नाही आलोक नाही से जगह रे अंधार अंधार ताले ब्रह्म को जगह रे अछंती सार कहलो सेठी आलोक केमिति नाही हाँ श्रीमद् भगवत गीता व्यास बा कला मत भाष होते शशांक जगतुआन धामंग परमंग भगवान कल्याण कल्पद्रुम कृष्ण नारायण कहले कहले हे उद्धव प्रभु मोर असल घरटा द्वारकारे नुह कोठी प्रभु मो लौकिक शरीर हाँ पार्थिव शरीर शरीर अष्टपट महिषी की नहीं कि हाँ संसार क्षेत्र रे लीला करूछ आज्ञा किंतु प्रकृत मोर अलौकिक शरीर सूक्ष्म शरीर शरीर जो जगह अच्छी सेठी सूर्यंकर किरण पड़ी पारे ना न तद्भास होते सूर्य न शशांक हेमंत रजनीकांत दोषाकर उडूप चंद्र चंद्र मु जो जगह अच्छी चंद्रंकर ज्योत्स्ना पहुंची पारे ना बा अग्निकर दाहिका शक्ति पहुंची पारे ना ना ताले सारमान ए विश्व को तो 3 जन आलोकित करंती सूर्य अग्नि चंद्र चंद्र हाँ ये माने तो जाई पारिबेनी बेस ताले सेठी अंधार ना आलोक अंधार ना आउ अंधारर रंग कला तेनु जगन्नाथଙ୍କ पाखକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଯାଇ ପାରେନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଣ୍ଡିତେ କଳା ରଙ୍ଗ ସାତଟା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଛାତ୍ର ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ 7 ରଙ୍ଗ ତାଲିକା ଭିତରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ନା ବାଘ ନିଶ होला ना ହଲାନା ନା ଦୋହଲାନା ना होला ना आज्ञा ଇଏ ଯୋଉ ବାଘ ନିଶ ହନାଲା ସାରେ ୟା ଭିତରେ ଅଛି କଳା ना ताले 7 रंग भितर कला नाही ना कला ये 7 रंगर ऊर्ध्वरे अच्छा गोटे कथा आज ठू पचारिबा कहलो जे जदि 7 रंग हो भित ऊपर होचंती कला कला जगन्नाथ रहिलेनी नाही बापा सारे धोळा रंगुटा ता भितर अछि धला तो नाही धोळा अछि ना ताले पंडिते कला धोळा दुईटी रंग ए 7 रंग भितरे काई न रहिला सारे बुझे जबटे पड़ा 7 रंग भितर कला धड़ा दीटा जाक कहीं ना बा धीरे धीरे आज्ञा सारू को जीवा नहीं जो जगन्नाथंकर रंग होची कला राधा तांको आलिंगन करिथुबारु मुह कला देह धड़ा धला एवं भूत सौ जगन्नाथ नव कलेवर हुंती से कथा से कहउतिले किंतु गोटिए कथा कहउतिले जे विग्रह कुआरे जुग जुग धरि रहिबो ए सॉरी मूर्ति कुआरे जुग जुग धरि रहिबो भूल आज्ञा जे मूर्ति से विग्रह नुह ना मृण्मय मूर्ति ये 21 दिन रु 30 दिन पर्यंत रही पारि विग्रह कहिले सारणा मांकर से विग्रह ताकू के विसर्जन करिवो ना विमलांकर विग्रह जेते सब शक्ति पीठ से होची विग्रह ये हेले मूर्ति ताले पंडित नव कलेवर प्रभु होंती जो वर्ष जोड़ा आसार पड़िबो ने नहीं नव कलेवर अर्थ तू परिवार रे जने मरिबा जहा जगन्नाथंकर नव कलेवर ताहा कोन कहू जमा मने कर तो जेजे बापा मरि गले आया तो ज्ञाति कुटुंब लंडा हलो हेलो पुओ पुत्र लंडा हलो हेलो सुधी हेलो हेलो किए विधवा हबो जेजीमा तो बापा मरि गला आया आया किए विधवा हबो बो बो मने कर तो दादी मोला आया न मरि थाउ हां किए विधवा हबो खुरी गेडुआ सर मने कर तू मरि गलु काहे तुम मर जाऊ ना मु एका काई मरि यदि मरि समते मरि मु काई एका मरि
ମନେ କର ତୁ ମରିଗଲୁ ମରିଗଲି କିଏ ବିଧବା ହବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହେଲେ ନବ କଳେ ବର ବେଳେ ଜଗତ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରା ପୁରୁଷ ମରିଲେ ସବୁବେଳେ କାରଣ ବୁଝ ନବକଳେବର ବେଳେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଂସ୍କୃତିରେ ସାରେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି ସେ ଦାମୀ କାଚ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦାମୀ କାଚ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଗେଇଥିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ସେ ବିଧବା ହବନି ଯାହା 2-3 ମାସ ରଖିବେ ନା ଚୁପ ହେଇଯିବ ନା କଣ ପାଇଁ ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା 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 ତାଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ନାଇଁ ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଭତ୍ତା ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁପ ହେଇବ ଭତ୍ତା କଣ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ନାଇଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ବେଳେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଆମ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ନିୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ହେଲେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ବିଧବା ହେଲେନି ବାସ୍ ଏମିତି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସାରେ ବାଢିଦବା ହଁ ତାପରେ ତାରି ଉତ୍ତର ଦଉ ଦଉ ସାରି ଭିତରେ ସରିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ହେଲା 4 ଦିନ ହେଲା ପାଲା ପାଲା କାଲି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ପଚାରିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କଲ କରିପାଇଲନି ନା ଆଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ତାର ପରିଷ୍କାର ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥୋଇଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବି ଆଜ୍ଞା ଲେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସି ନଥିଲେ ମାଳବର ରାଜା ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାପତି ଆସି ନଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୋଇନଥିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁଦ ଥିଲା ତା ନା ଦେଖେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇତିହାସ ବା ତା ନା ହଉଛି କକୁଦ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କହି ଭାଷାରେ ଫେନିଲ ଯୁକ୍ତ ନୀଳ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଉଦ୍ବେଳିତ ଉନ୍ମାଦିତ କୁପାର ପାରାବାର ସରିତପତି ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇନଥିଲେ ଆସି ନଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉତ୍କଳକୁ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ କୋଉ କଥା ପବିତ୍ର କଳ୍ପବଟ 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 ବହୁ ଦିନର ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞା ସେ କଳ୍ପବଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଆଇଲ ମାରିକା ଦେଖିବା ଏ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ସର ନୁହଁ ନା କହିଲା ଇଏ 22 ପାହାଚ 22 ପାହାଚେ ନଖେରୁତି ଭବିଷ୍ୟତକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଇଏ ଯୋଉ ପଦ ସବୁ ଆମେ ବୋଲୁଛୁ ଗାୟକ ମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଏ ପୋଥି ପଦ ନୁହଁ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ପଦ ପୋଥି ପଦ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆମେ ପାଇବୁ ପୋଥି ପଦ ଇଏ ନୁହଁ ନା କାରଣ ପୋଥି ପଦ ହେଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଛତିଆ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ ଯିବେ କିଏ ନବ ସେଗୁଡା କିଛି କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ବାସ୍ କଣ ପାଇଁ ଛତିଆ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ତାହେଲେ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ କଥା ଆପଣ ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଦିନେ ସୁନାମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା 22 ପାହାଚକୁ ଲଙ୍ଘିବ ସେଠି ଚଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଆଉ କେହି ଜଗି ପାରିବେନି ନା
22 ପାହାଚେ ମିନ ଖେଳୁଥିବେ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ବରୁଣ ଜୁଆଇଁ ଆସନରେ ଟିକେ ଜୁଆଇଁ ବସି ପଡେ ଶ୍ୱଶୁର ବସି ପଡିବେ ବସି ପଡିବେ କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ବରୁଣ 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 ହଁ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ହଁ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ମରିବେ ମୁସଲମାନ ବାহ ମକ୍କା ମଦିନା କିଏ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ହଁ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ହଉଛି ସେଠି ମୁକାମ ଥୁଆ ହଉଛି 5ଟା 3ଟେ ଲେଖେ କଦଳୀ ତା ନା ମୁକାମ କାହିଁକି କହିଲ ତା ନା କାହିଁକି ମୁକାମ କହ ଯଦି 4 ଜଣ ଦେବୀ 4 ଜଣ ଦେବତା ଜଣେ ଦେବୀ କାହିଁକି ସାରୁକୁ ଗଲେ ମାର୍ଗ ହେଇଯିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମକ୍କା ମଦିନା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଢାଳିବେ ଚାଲିବ ସେଇଠୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏ ହିନ୍ଦୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ ମୁସଲମାନ ବୁଝୁ ନାହିଁ ତୁମେ ହଉଛ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ମୁସଲମାନ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହିନ୍ଦୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବା ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଡେଇଲା ବେଳେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା କଣ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା